Tara. Hi, Liz. Lisa! Yeah. Bulaga. Labas naman ang tummy. Hi, Liz. Hi. Hi. Where Lilis? Where Lilis nanay? Wala! Yay! Lisa! Bye-bye! Punta tayo doon ni Lisa. Let's go! Yeah. Let's go na! Oh, careful, careful. Careful! Yes, later. Yes. Magaling yung design nito. Ate! Ito bang picture ng kapaalam? Let's go, Lily. Tara na, ate. Ay, ito na po grade na ba? Ito na siguro yun. Mamaya ng bracelet. Ano, oh? Ay, wow, may sing! Nangunguna, wala yung antok. One more. Ay, ang galing na Elisa, oh. Sige, kaya mo yan, Liz. No, dito. Ate, Tayo sa Elis. ate Mikay. Sorry, hindi kaya natin. Yan. Ito, ate. Ito lang. Hoy. Okay. Slide na. Slide. Sige kay. 1, 2, 3! Ay, Liz, go, Liz, go. Go, Liz! 1, 2, 3, yo! Wow, ganda naman ang house ni ate. Knock. Yeah. Okay, open. Open. Okay, Aling Lilis. Close the door. Siso tayo. Okay. Okay. Up. Knock. Lilis, let's go. Yes. Oh, pasok dito. Slide, ate Mikay. Okay, cook. Let's cook. Ate Alex, slide. Window. Siso kayo na ate. Ang ganda. Wait lang. Cook. Ang ganda naman ng house. Tatay, gawa mo silang house na ganito. You want this like sa bahay? Stop. Upo ka lang dyan, upo. Dali, upo lang. Okay. Wait. Kasi isang tatay. Wait. Sige, go. Mikay, pasok na. Okay. Tatay!